मुरीदों को किस किस तरह से उन्होंने समझा करके एक बात को बता करके दरबार में ला के खड़ा करके अमल के ऊपर खड़ा करके कायम करके ऐसा उन्होंने बना दिया कि वो सिर्फ एक खलासी नहीं रहा, बस का ड्राइवर नहीं रहा, गाड़ी का मुसाफिर नहीं रहा। जो यहाँ आया मुसाफिर बनकर, उसको मौलाना आज़ान गाछी अच्छा मुर्शिद ने उसको ड्राइवर बना दिया। गाड़ी का ड्राइवर बना के खुद लेके चलो, अपने पीछे हजारों को लेके चलो, हजारों को अपने साथ जन्नत में लेकर के चलो। एक एक मुरीद को अल्लाह ने यहाँ पे ऐसा एजाज बख्शा, ऐसा रुतबा अता फरमाया। कामिल मुर्शिद तो बहुत दूर की चीज है, उनसे पहले जो उनके मुरीद लोग ऐसे हैं कि उनके पीछे हजारों हजार लोग जन्नत में चले जाएंगे। ये रुतबा, ये मर्तबा कहां से? हक्कानी अंजुमन दरबार से ये बनाया गया। ये रुतबा वहां से मिला। कैसे? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करके, उनकी इत्तिबा करके। যখন পর্যন্ত সেই আল্লাহ রাসূলের হুকুমের ফরমাবরদারি হবে না, তখন পর্যন্ত সে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার যে রেজামন্দি আছে, খুশি আছে, সেটা পাওয়া যাবে না। সেই রেজামন্দি খুশি কোথায় থেকে পাওয়া যাবে? কি করে ওই আমল করব, কি করে নামাজ পড়ব, কি করে রোজা রাখবো, কি করে হজ করব, যাকাত দিব, কি করে নেকি করব। এমন নেকি, এমন হজ, এমন নামাজ, এমন রোজা, এমন ওয়াজিফা, যেই ওয়াজিফা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত থেকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাজি হয়, সে আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের হুকুম মোতাবেক হয়, ওইটা করতে গেলে একমাত্র কামিল মুর্শিদের দরবারে আসতে হবে। উনি ওখানে বলবেন এইভাবে তুমি নামাজ পড়ো, উনি বলবেন এইভাবে তুমি রোজা রাখো। সেই তার আগেই ওই দিলের ভিতরে যত নাপাকি আছে সেই নাপাকিকে দূর করতে হয়। সেই নাপাকি কোথায় দূর হবে? সে ওই নাপাকি এই কামিল মুর্শিদের দরবারে এসে 5 ওয়াক্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত হক্কানি ওয়াজিফা, সাধ্য মতন পরহেজগারি, হালাল রুজি খেয়ে যেতে হবে। এটা